कहूँ शेष मास डिसेम्बर मासरे प्रभु आमको पदार्पण कले आ जो मास कि गोटे प्रत्येक ख्रीस्टियान मान को गोटे आनंद आनी दी थाए जदिओ घरे डिसेम्बर आसवा सांगे सांगे समस्ते व्यस्त करंतु तथापि मन मध्य गोटे खुशी आनी दी थाए जे क्रिसमस आसुची आ समस्ते पालन करबे प्रत्येक ख्रीस्टियान मान मन मध्य यहाँ गोटे खुशी आनंद आनी दी थाए आ प्रभु आम मान को डिसेम्बर मास देखा देले आ समय मध्य प्रभु प्रदान करिसेंती प्रभुंकर महत् नाम को धन्यवाद दिए तांकरी दया अनुग्रह प्रेम पाई आज आम माने जीवित अच्छु ए मास देखा पाइलु ए समय मध्य पाइछु तेबे आसु आम मानकर प्रेम करी आसुथिबा आम मान को विश्वस्तर ए पर्यंत तांकरी दयारे कढ़ी आणुथिबा आम मानकर प्रेमिक ईश्वर को गीत द्वारा प्रार्थना द्वारा वाक्य द्वारा साक्ष्य द्वारा आम माने तांकर गौरव प्रशंसा करबा आउ ए समय रे मु आपण मान को अनुरोध करे प्रथम थर आम माने से गीत संहिता तार सही 36 एक ठारू आमे 15 पद पर्यंत अध्ययन करिबा प्रथम रे पुणी परमेश्वरंकर गौरव करिबा प्रथम लाइन मु पढ़िबी आपण माने द्वितीय लाइन पढ़िबे धन्यवाद स्तुति सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी देव मानक देवंकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु मानक प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे महत महत आश्चर्य कर्म करिबारे अद्वितीय ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे बुद्धि रे आकाश मंडल निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी जे भूमंडल को जल राशि उपरे विच्छिन्न कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी जे महाज्योतिर्गण निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी दिवस रे कर्तृत्व करिया पई सूर्य को निर्माण कले से कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी रात्रि रे कर्तृत्व करिया पई चंद्र और तारागण निर्माण कले से कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी प्रथम जात मान को संहार करिबा द्वारा मिश्र को आघात कले से कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी पुणी सेमानक मध्यरु इस्राएल को बाहर करी आनिले से कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी बलवान हस्त और विस्तृत बाहु द्वारा ताहा कले से कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी जे सुफ सागर को विभक्त कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी तही मध्य दे इस्राएल को पार कराइले से कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी मात्र फार और ताहार सैन्य गण को सुफ सागर रे ठेली देले से कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी प्रभु पठित वाक्य रे पुणी श्रवण रे हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु ये अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु वर्तमान आम माने आरंभ प्रार्थना करिबा प्रभु को धन्यवाद देवा प्रभु आम मान को सुंदर समय प्रदान कले पुणी प्रभु ठारे निवेदन मध्य रखिबा आज प्रतिटी विषय को प्रभु तार हस्तधीन करंतु आशीर्वाद करंतु एवं उपस्थिति रहंतु विशेष कर ए समय मध्य मु अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना रे कढ़ी नेबा निमंते आम मान को गहन रे अछंती मिसेस दीपिका राजकुमार फ्रॉम ढेंकानाल असिस्टेंट को अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना रे कढ़ी नेबे प्रेज द लॉर्ड दीदी समस्त नमस्कार प्रभु को मान को धन्यवाद और प्रेज द लॉर्ड आसंतो हमें प्रार्थना करिबा हे दयालु पिता परमेश्वर मु धन्यवाद धन्यवाद करू अच्छी गौरव करू अच्छी महिमा करू अच्छी प्रशंसा करू अच्छी तुम्हें राजा मान कर राजा प्रभु मान कर प्रभु देव मान कर देव महान परमेश्वर तुम्हें अटो आंभ मान कर ईश्वर अटो प्रभु विशेष कर मु धन्यवाद करू अच्छी प्रभु
आज प्रभु उत्तम दिन आ उत्तम सुजोग समय आमान को देई अछ प्रभु प्रभु प्रत्येक बुधवार जो मीटिंग रे प्रभु आमान को संध्या कालीन प्रभु 4टा बेलू को प्रभु आमान को प्रभु एकत्रित करू अछ आमान कर दिन सारार भार तुमे नहीं कार्य क्षेत्र प्रत्येक डी भार तुमे नहीं प्रभु जो मीटिंग रे आमान को आनी प्रस्तुत करू अछ विशेष करी धन्यवाद करू अछि और विशेष करी मु धन्यवाद करू अछि प्रभु जे वर्ष सारार आमानकर दुख कष्ट समस्या को प्रभु आमानकर प्रत्येक डी परिस्थिति रे आमानकर सहित रही 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 प्रभु आमानकर ए डिसेम्बर मास शेष प्रभु शेष मास राणी आमान को पहुंचे अच्छ प्रभु मु धन्यवाद करू अच्छी प्रभु आमानकर प्रत्येक डी प्रभु तुम्हें दायित्व को देखी अछ प्रत्येक डी आमानकर चिंता को देखी अछ प्रत्येक डी आमानकर बोझ को तुम्हें नहीं अछ प्रभु प्रभु मु धन्यवाद करू अच्छी हाँ प्रभु मु धन्यवाद करू अच्छी प्रभु आसुथिबा प्रभु क्रिसमास रो प्रत्येक डी भार को तुम्हें नियो आम जेते ख्रीष्टीय परिवार टू आ से दिन गुड़ी को आम चाह बसी थाऊ और प्रभु खुशी रो आनंद लहरी आमान को हृदय नाची उठी थाए हाँ प्रभु मु धन्यवाद करुदी क्रिसमास रो दिनटी को देखिया पाई आमान को प्रभु उत्तम भाव रे बंचाई रखी अच्छ प्रभु मु सेति पाई धन्यवाद करुची आसु अछि ता पछकु नूतन वर्ष आ से नूतन वर्ष रा माने पदार्पण करिबा आगरु प्रभु एबे ठारु निजकु प्रस्तुत करो तुम राज्य निमते तुमर सेवा कार्य निमते तुमर आशीर्वाद निमते तुमर महिमा निमते हे प्रभु मु धन्यवाद करुअछि परमेश्वर मु धन्यवाद करुअछि प्रभु आमान कर जीवन आगामी दिन गुड़ी जपरी आनंदमय और शांतिमय जीवन हे बोली प्रार्थना करुछि हाँ प्रभु मु धन्यवाद करुछि एते बेले प्रभु प्रभु मु धन्यवाद करुअछि जे प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर ट जहा कि जीशु नामे आमे पाई अछु प्रभु से जे परी मरियम जे परी अनुग्रह र पात्री हेई पारिले आज भी मध्य नूतन वर्ष रे आउ से बड़ दिन रे प्रभु आज माने अनुग्रह र पात्री होई अछु प्रभु से तीन मते तुम आमान को मनोयोगी करी अछो आह्वान करी अछो प्रभु मु धन्यवाद करुअछि कारण आमे जीशु नाम पाई निजे निजे आसी ना प्रभु तुम्हें केवल आमान को डाकी अछो आ तुम्हें केवल आमान को आह्वान करी अछो मनोनीत करी अछो प्रभु ताहा आमे जानु तुमरो पवित्र शास्त्र रु प्रभु मु धन्यवाद करुअछि हाँ प्रभु तुमरो महिमा करुअछि जे आमान को तुम्हें भलरे रखिछ आमानकर प्रत्येक डी विषय को तुम्हें देखिछ बापा होई माँ होई आमानकर प्रत्येक डी भार को तुम्हें बहु अच्छो आ देखु अच्छो प्रभु मु धन्यवाद करुछि प्रत्येक ख्रीष्टीय परिवार को समर्पण करुअछि आज जेते जण आसी अछंती आ जो माने आसु अछंती प्रभु समस्त मु तुम पाद तले समर्पण करुअछि विशेष करी मु प्रार्थना करछि प्रभु जो भौणी माने जो दीदी माने दायित्व अछंती प्रभु जो भौणी वर्शिप करिवे से भौणी कर तुमे भार नियो जो भौणी बाइबल रीडिंग करे से भौणी कर तुमे भार नियो हाँ प्रभु बिंदु दीदी प्रिजाइडिंग करूचंती तांकर तुमे भार नियो और आशीर्वाद कर प्रभु मु धन्यवाद करछि गौरव करूअछि जो माने साक्ष्य देबे जो मानकर प्रभु हाँ जेते अछंती सुना पद जो माने कहिबे हाँ प्रभु बाइबल क्विज अछि समस्त भार आरंभ ठारो नै शेष पर्यंत मु तुमरी पाद तले समर्पण करुअछि हाँ प्रभु टुनु दीदी को तुम आशीर्वाद कर जहाँ को द्वारा आज ये जो प्रभु जूम प्लाटफर्म टी चालू अछि उत्तम भाव रे परमेश्वर सेही भली आमानकर जीवन रो शेष पर्यंत उत्तम भाव रे चालू था बोली प्रभु तुम सेही भली टुनु दीदी को आशीर्वाद कर और तुम महिमार कारण कर बोली प्रार्थना करछि ता सेवा कार्य रे आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करछि आ जते जण जो मीटिंग रे अछंती समस्त आशीर्वाद कर आरंभ ठारू नै शेष पर्यंत हम सहवर्ती रुह बोली प्रार्थना करछि तुम उपस्थिति की तुम सानिध्य को जेपरि आमे अनुभव करि पारिबु पवित्र आत्मा को आशीर्वाद रे सेही भली तुम अनुग्रह कर दया कर हाँ प्रभु मु धन्यवाद करुछि मोर छोट प्रार्थना को मु तुमरी पद तले समर्पण करी आसुथबा नाजरित यीशु ख्रीष्ट को नाम रे मागुछि आमेन आमेन बहुत बहुत धन्यवाद हम प्रार्थना रे कढी नै छथि प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान वर्शिप रो समय गीत माध्यम रे हम प्रभुଙ୍କର गौरव प्रशंसा करबा कारण जो परमेश्वर आमान को निमंते गभीर प्रेम प्रकाश करछंती निजर जीवन को देइछंती निजर जीवन को बळी देइछंती तांकरी गौरव प्रशंसा करबा गीत माध्यम रे तेबे वर्तमान आमान को आराधना रे कढा नेबे ए समय मध्यरे मु आह्वान करे आमान को गण रे जोड़ित अछंती मिसेस सरिता जेना सिस्टर आग को आसीबे वर्शिप रे कढा नेबे ए समय होचे आपनकर प्रभु को महानाम धन्यवाद हो प्रभु मत सुंदर सुजोग देइछंती ए 2025 साल शेष मासर आज 10म दिन रे आमान को पहुंचाई छंती सेति पय प्रभु को महानाम धन्यवाद देवा संगे संगे
ଟୁନୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମତେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଜୁମ୍ରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଉ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ହିଁ ଆମର ମନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ମାସ ସାରା ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ରହିଥାଉ ଯେହେତୁ ଏଇ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମନ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଥିବା। नीला 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 जन्म नीला सरगर राजा, नीला 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 जन्म नीला सरगर राजा, तुर नाम के तुर सबके मुई देखी खुशी है गली, तार मन के तार प्यार के मुई दीवाना है गली, तुर नाम के तुर सबके मुई देखी खुशी है गली, तार मन के तार प्यार के मुई दीवाना है गली। ए जन्म देखी कि न सबु सुने कि আজি দিনটা মোর মনকে কহুছে জীবনকে 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 আজি নচাবু সময়কে খুশনে বিতাবু জীবনকে আজি নচাবু সময়কে খুশনে বিতাবু नीला 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 जन्म नीला सरगर राजा, नीला 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 जन्म नीला सरगर राजा, प्रेम कले आमको दान देले आमको पवित्र जीसु महापुरु केबे नाई भूली बितकु सरगपुरରୁ ଆସିଲେ ଧର ଶିଶୁ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଛି ନାଇଁ ଦାଗ ତାହାକୁ ଦୁନିଆ ଆଗରୁ ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସଫଳ ହୋଇ ଆଜି ଏହି ଜଗତରେ ଜୀବନକେ ଜୀବନକେ জীবনকে আজি নচাবু সময়কে খুশনে বিতাবু জীবনকে আজি নচাবু সময়কে খুশনে বিতাবু নীলা 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 জনম নীলা सरगर राजा, नीला 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 जन्म नीला सरगर राजा, नाम के तुम सबके मुझ देखी खुशी है गली, तार मन के तार प्यार के मुझ दीवाना है गली, नाम के तुम सबके मुझ देखी खुशी है गली, तार मन के तार प्यार के दीवाना है गली। ए जन्म देखी कि न सब सुनी कि আজি দিনটা মন মনকে কহুছে জীবনকে 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 আজি নচাবু সময়কে খুশিনে বিতাবু জীবনকে আজি নচাবু সময়কে খুশিনে বিতাবু देख देख ताहाकु मने ताहाकु सब कर मालिक तार जीसु ताठानु सबु पाइबु ए दोक्तर उड़ी बसुक तुई पारिबु पानी गले आजी ताकु से एक सबु रे सबु
देख ताहाकु मते ताहाकु सब मालिक का जीसु ताठानु सबु पाइबु ते दुक्तर उडिब शक्ति पाइ पानी गले आजि ताको सेका सबु रे सबु जाने जाने सुनी আজি ଏହି ଦିନରେ କହି କହି ଯା ସତେ କହି ଯୀଶୁ ରାଜା ଜନମିଲେ জীবনকে 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 আজি নচাবু সময়কে খুশনে বিতাবু জীবনকে আজি নচাবু সময়কে খুশনে বিতাবু नीला 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 जन्म नीला सरगर राजा नीला 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 जन्म नीला सरगर राजा के सबके देखी खुशी है गली तुमन के प्यार के दीवाना है गली तुमन के सबके देखी खुशी है गली तार मन के तार प्यार के मुई दीवाना है गली जन्म देखी कि ना सब सुनी कि आज दिनटा मोर मन के कहूचे जीवन के जीवन के जीवन के आज नचाबू समय के खुशने बिताबू জীবনকে আজি নচাবু সময়কে খুশনে বিতাবু প্রেজ द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ କେବଳ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାରେ ମୋତେ କେତେ ଲୋକ ଆଶା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଦାନ ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉପଲକ୍ଷ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଥିବା এই জীবনটা প্রভু দিলার দান বেকার নেই হরা সতে এই জীবনটা প্রভু দিলার দান বেকার নেই হরা সতে কনরে তুই শুনি যা কনরে তুই মানে যা কনরে তুই শুনি যা কনরে তুই মানে যা তুই জেনে রহিতা বিচারটা করুথা যিশুর লাগি তুই বঞ্চিতা তুই জেনে রহিতা বিচারটা করুথা যিশুর লাগি তুই বঞ্চিতা কনরে তুই শুনি যা কনরে তুই মানি যা কনরে তুই শুনি যা কনরে তুই মানি যা যেন ভাবরে তুই পাইলু যিশুকে সেভাবে কহি যা তুই সবিকে যেতে দিন বচবু তুই এই সংসারে সে প্রেমর বারতা বান্টি যা রে যেন ভাবরে তুই পাইলু যিশুকে সেভাবে কহি যা তুই সবিকে যেতে দিন বচবু তুই এই সংসারে সে প্রেমর বারতা বান্টি যা রে কনরে তুই শুনি যা কনরে তুই মানি যা কনরে তুই শুনি যা কনরে তুই মানি যা তুই জেনে রহিথা তুই চেষ্টা করুথা যিশুর লাগি তুই বঞ্চিথা তুই জেনে রহিথা তুই চেষ্টা করুথা
यीशु लगी तू ही बंचिता तनरे तू ही सुनी जा तनरे तू ही मानी जा तनरे तू ही सुनी जा तनरे तू ही मानी जा माझी पर पानीर फुटका समान जाचे खाली नाही ई जीवन इथिलागी प्रभु केते समिया प्रभु ने जितवा में ई दुनिया আমার জীবন পানির ফুটকা সমান যাচ্ছে খালি নাই এই জীবন কিছু লাগি প্রভুকে দে সমিয়া প্রভু রে জিতবা মে এই দুনিয়া তনরে তুই শুনি যা তনরে তুই মাত যা তনরে তুই শুনি যা তনরে তুই মানি যা তুই জেনে রহিথা বিଚାরটা କରୁଥା ଯୀଶୁ ଲାଗି তুই ବଞ୍ଚିଥା তুই জেনে রহিথা বিচারটা କରୁଥା ଯୀଶୁ ଲାଗି তুই বঞ্চিতা তনরে তুই শুনি যা তনরে তুই মানি যা তনরে তুই শুনি যা তনরে তুই মানি যা ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆମେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ତଥାପି ଆମେ ବାକ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଆମେ ଅଧର୍ମ କରୁଛୁ ଆସୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋରସ୍ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଥିବା मुझे माफ कर दे खुदा मुझे माफ कर दे पिता मुझे माफ कर दे खुदा मुझे माफ कर दे पिता तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु तेरी महिमा मुझे सिखा दे तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु तेरी महिमा मुझे सिखा दे तेरी महिमा करना मुझे है 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 सिखा दे मुझे माफ कर दे खुदा मुझे माफ कर दे पिता मुझे माफ कर दे खुदा मुझे माफ कर दे पिता ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହାନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଗୌରବ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ এই ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଅଛେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ এই ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ ଯେତେ ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜୁମ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦିଦି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ତୁମରି ହଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଅଛି ଆଜି ମୋର ଜୁମ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ
उत्तम भाव तुमरी सेवा करबार तो गौरव करबा निमंते गीत गाइबा निमंते प्रभु सुजोग देल प्रभु धन्यवाद दउछि सब धन्यवाद प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुमको दे यीशु का नाम रे प्रार्थना करछि आमेन थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आउ अति अर्थपूर्ण गीत यीशुଙ୍କର जो जन्म विषय नहीं मध्य जो प्रथम गीत बोलले अति अर्थपूर्ण गीत थिला पुणी ए द्वितीय गीत जेतेबेले बोलथिले आमानकु गोटे इनकरेज ता मध्य शिक्षा गोटे किंतु तृतीय गीत जेतेबेले बोलथिले ता समर्पित आउ प्रभु आमानकु गीत माध्यम रे मध्य शिक्षा प्रदान करूछंती तेणु प्रभु को विशेष कर धन्यवाद दिए प्रभु आज जे मनोनीत कले तांकरी वर्शिप करबा पई ता गौरव प्रशंसा करबा पई प्रभु को गौरव देवा साथे साथे आमान को मध्य तांकरी निकटवर्ती करैथिबारु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपन को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु वर्तमान रही बाइबल रीडिंग आ परमेश्वर से जीवंत वाक्य को अध्ययन माध्यम आम मैंने शुणा जा मु समय मध्य आह्वान करे अध्ययन करने निमंते आम मान गहन रे जोड़ित अच्छा मिसेस शांति पाउल सिस्टर आग को आसबे एवं अध्ययन करेंगे ए समय हूँ आपणकर महिला समिति जो माध्यम जितने उपस्थित समस्त को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार आ सुजोग नहीं निमंते धन्यवाद दूची आसतु आमे बाइबिल पाठ करवा माथ्यू 2:2 हेरोद राजा समय जिहुदी प्रदेशर बेथलेहेम रे यीशु जन्म हेबा परे देख पूर्व दिगरे थिबा देशरू केतेक पंडित जेरुसालेम को सहर को आसी कहिले जेरुसालेमकर जेउ राजा जन्म ग्रहण करी अछंती से केउठारे कारण आम्भे माने पूर्व दिगरे ताहांको द्वारा देखी ताहांको आराधना करिबाकू आसी अछु एहा सुनी हेरोद राजा ओ ताहांको सहित समस्त जिहुदी जेरुसालेम को निवासी उद्विग्न हेले पुणी से लोकंकर समस्त प्रधान याजक ओ शास्त्री को एकत करी ख्रीष्ट जेउठारे जन्मग्रहण करिबे ताहा सेमानंक ठारू बुझिबा पाई चेष्टा कले सेमाने ताहांकु कहिले जिहुदीय प्रदेश रे बेथलेहेम रे कारण भाववादी द्वारा एपरी लेखा अछि आउ गो जिहुदांक प्रदेश रे बेथलेहेम तू जिहुदार प्रधान नगर मुह मध्यरे कौनसी प्रकारे क्षुधतम नहु कारण जे आंभर ईशाल लोकंक प्रति पालन करिबे एहीपरि जणे शासनकर्ता तोठारू आसिबे ताहा परे हेरोद पंडित मानकु गोपन रे डाकी सेही द्वार केउ समय लेखा गला एहा सेमानंक ठारू ठीक भावरे बुझी नेले पुणी से सेमानंकु बेथलेहेम को पठाई कहिले आपण माने जाई सेही यीशुंक संबंधरे ठीक भावरे अनुसंधान करंतु आउ संधान पाइला क्षणी आंभकु संवाद दियंतु जेपरी आंभे मध्य जाई ताहांकु प्रणाम करिबा सेथिरे सेमाने राजांक कथा शुणी चाली गले आउ देख सेमाने पूर्व देशरे जेउ ताहा देखिथिले तारा देखिथिले ताहा सेमानंक आगे आगे जाई जेउठारे यीशु थिले शेषरे सेही स्थान उपरे रहीगला सेमाने तारा देखी महा आनंदरे अतिशय आनंदित हेले आउ घर भीतर को जाई
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଆରାଧନା କଲେ। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପେଡ଼ି ଫିଟାଇ ତାହାଙ୍କୁ ସୁନା ମୁକୁନ୍ଦରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ଉପହାର ଦେଲେ। ପରେ ହେରୋଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ନ ଯିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସତର୍କବାଣୀ ପାଇ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପଥ ଦେଇ ଆପଣା ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗଠିତ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ हम सबको आशीष करे आमीन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर जो वाक्य थिला ता भविष्य वक्ता द्वारा से प्रकाश कर जीशु ख्रीष्ट जन्म विषय अति सुंदर भाव अध्ययन करिसेंती आ सेही मासरे आम माने वर्तमान पदार्पण कर बहुत बहुत धन्यवाद। पुणी स्मरण रे आनी देथिबारु आ उत्तम भाव अध्ययन करथिबारु प्रभु आपनको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। आगामी दिन मानकर मध्य तांग गौरव निमंते व्यवहार करंतु। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वर्तमान रही मेमोरी भेर्स आ जदि आपण माने कहबाकू चाहंती मुखस्त पद कहि परिबे। वर्तमान मुखस्त ସମସ୍ତଙ୍କୁ पद ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେ ନମସ୍କାର। नमस्कार। ମୁଁ କହିବି ମୋଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:23 ପଦ। দেখো সেই কন্যা গর্ভবতী হইবে আর পুত্র প্রসব করিবে আর তাহার নাম রাখা যাইবে ইমানুয়েল। অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ আমাদের সহিত ঈশ্বর। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। बहुत बहुत धन्यवाद। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ କହିବି। ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ। ଆଉ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିହିମ୍, ତୁ ଜିହୁଦାର ପ୍ରଧାନ ନଗର ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନହୁ, କାରଣ ଯିଏ ଆମର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ ଏପରି ଜଣେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ତୋ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବ 6 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁମ୍ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ହେଉଛି ଲୁକ 2:10 ଆଉ 11। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଉଅଛି, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत बहुत धन्यवाद। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମାଥୁଇର 2:21 ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ। बहुत बहुत धन्यवाद। Praise the Lord. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। नमस्कार नमस्कार। ମୁଁ କହିବି କି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଦେଖ, ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାର ନାମ ଇମାନୁଏଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିବ। ଯିଶାୟ 7:14। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସୁସମାଚାର ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ 21 ପଦ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। Praise the Lord. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ହେଉଛି ଲୁକ 1 ପର୍ବର 30 ଏବଂ 31 ପଦ। ସେଥିରେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗ ମରିୟମ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ
गौरव निमंते प्रकाश करिसेंती आ प्रत्येकଙ୍କୁ उत्साहित करिसेंती विशेष करी प्रभुଙ୍କର गौरव होई पारिछि तेणु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपण मानकु एई प्रकार अन्य स्थान मानकर मध्य व्यवहार करंतु बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानकु वर्तमान रहिछि टेस्टिमनी यदि प्रभुଙ୍କ ଠାରୁ आशीष पाइछंती प्रत्येक समय तो प्रभुଙ୍କ ଠାରୁ आमे आशीष पाउछु यदि प्रकाश करबा को चाहंती प्रभुଙ୍କ गौरव निमंते तो ए समय होछि प्रकाश करिवार समय आपण माने कहि पारिबे साक्ष्य देई पारिबे ମୋର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଦିଦି। कोन ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୁମ୍ ରେ ଥିବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର ସହିତ ନମସ୍କାର ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷ ସାରା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ରହି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ଯତ୍ନଶୀଳକାରୀ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ମହିମା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶେଷ ମାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ରଖି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଆଜିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ଝିଅ ହଠାତ୍ ଶୋଇଥିଲା ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ରାତି 1-2 ବେଳକୁ ଶୋଇଥିଲୁ ଆମେ ତ ହଠାତ୍ ମୋ ଝିଅ ଉଠିକିନା କହୁଛି ମମି ମତେ ମୋର ପେଟ କାମୁଡି ହଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାର ସେଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥାଏ ସେଇଠି ଶୋଉଥାଏ ସେ ବି କହୁଥାଏ ସେ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ଶୋଉଥାଏ ତ ପୁଣି ଏମିତି କହୁ କହୁ 3ଟା ବାଜିଗଲା ଯେମିତି ସେ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡିଲା କହିଲା ମମି ମୋର ପେଟ ବହୁତ ଜୋରରେ କାମୁଡି ହଉଛି। ଆଉ ସେମିତି କହୁ କହୁ ମୋ ପାଖରେ ଔଷଧ ଗୋଟେ ଔଷଧ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଔଷଧ ଏବେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ତାକୁ ମେଡିସିନ ଦେବିନି କିଛି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କି ଲୁଣ ପାଣି କରିକିନା ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ଦିଏ ଯେ ପେଟ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଲୁଣ ପାଣି କରିକି ପିଇବାକୁ ଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେମିତି ବାନ୍ତି କଲା ଯାହାକି ମୋ ଝିଅ ଏପରି କେବେ ବାନ୍ତି କରିନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ରାତିରେ ବହୁତ ଭୟ କଲି ଡରିଗଲି କାନ୍ଦିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଲି ସେଥିରେ ବି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ତାର ବାନ୍ତି ଦବେଇ ଥିଲା ତ ବାନ୍ତି ଦବେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇଲି ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ତା ନିମନ୍ତେ ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ତ ପେଟ କାମୁଡା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇ ତାର ରୋକିଗଲା ଆଉ ତାର ବାନ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ରୋକିଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇଲା ଉଠିଲା ଯାଇକିନା 5ଟାରେ ଶୋଇଲା ଉଠିଲା 10ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଲା ତ 10ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଲା ପରେ ଟିକେ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାର ପେଟ କାମୁଡା ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରୋକି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଦିନ ସାରା ତାର ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଚିକିତ୍ସା ରଖିବାର ସେ ଏବେ ଭଲ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏତିକି ହେଲା ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। बहुत बहुत धन्यवाद साक्ष्य देथिबारे प्रार्थना प्रभु शुणंती उत्तर मध्य प्रदान करंती प्रभुଙ୍କର गौरव हो और साक्ष्य द्वारा परमेश्वर गौरव हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर को मध्य साक्ष्य प्रदान करिथिबारु आउ जदि काहरी साक्ष्य अछि ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ Praise ମୋର the- ସାକ୍ଷ୍ୟ ଇଏ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଏଠୁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ମାନେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିଲେ ସେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ନା ବି ଆଶା ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆଉ ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବୁ ସେ ଜୀବିତ ରହନ୍ତେ ରହନ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଆମେ ଯାଇକିରି ଫେରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଲୁ ସେଠି ଶାଶୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିଲେ ଆମେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବାଇନା ଆଇସିୟୁରେ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଆଇସିୟୁରେ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ତାପରେ ଦେଖା ଦୁଖି କରିକିରି ତାପରେ ଏଠୁ ଭେଟ କରିକିରି ବଡ଼ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ବି 30 ତାରିଖ ଥିଲା ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ବି ସେଠାରେ ବନେଇଲୁ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ମିଶିକିରି ଆଉ ଆଉ ଆମେ 1 ତାରିଖ ଫେରେ ବାହାରିକିନା ଆମେ କଲିକତା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲୁ। କଲିକତା ଆସିଛୁ ଆମେ ଆସିକିରି ଫ୍ଲାଇଟରୁ ଉତରିକିନା ଆମେ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିକିନା କ୍ୟାବ୍ରେ ଅଧା ରାସ୍ତା ବି ହେଇନୁ ଆମେ ମୋ ଦିଅର ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆଉ ମା ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର ଅଛି ଫେରେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଘରେ ସାମାନ ପତ୍ର ରଖିକିରି ଫେରେ ଟିକେଟ୍ କଲୁ ଫେରେ ସଡନଲି ଆମେ ଫେରେ ରାତିରେ ସେ ରାତି ଗଲୁ ଆଉ ସେଦିନ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ବହୁତ ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଥିଲା। ଆମେ ସେଠୁ ମିନିମମ୍ 11 ବଜେ କୋଲକାତା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆମେ ବସିଲୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ 3:30 ଆଉ ସକାଳୁ ଫେରେ
ଟିକେ ଘରେ ରେଷ୍ଟ କଲୁ। ସକାଳୁ ଫେରେ ଗଲୁ ଆମ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଶୁଙ୍କର ବଡି ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ସକାଳୁ ସେଠିକି ଗଲୁ। ସେଠିକି ଯାଇକିରି ଫେରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସେଟା ସବୁ ନିଆଗଲା। ସେଠି ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହେଲା। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ସବୁ କିଛି, ତ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସବୁ ହେଲା, ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଟିକେଟ ହେଇଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଗଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମ ଟିକେଟ ହେଇଥିଲା ରିଟର୍ନ ହେବା ଲାଗି। ଟିକେଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମେସେଜ ଆସିଲା ଯେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ମାନେ ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ତାପରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲୁ, କେମିତି ଆସିବୁ, କଣ କରିବୁ। ଟ୍ରେନରେ ବି ଟିକେଟ ମିଳିଲା ଯେ ସେ ବି 2ଟା ସିଟ୍ ଉପର ତଳ, ସେଟା କେମିତି ଆସିବୁ। ତଳ ବାଲା 2ଟା ହେଲେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନା ଆସିଥାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଫେରେ କ୍ୟାନ୍ସେଲ କଲୁ। ଟ୍ରେନ ବାଲା ଟିକେଟ କ୍ୟାନ୍ସେଲ କରିନା ଫେରେ କଲୁ କଣ କରିବୁ, କେମିତି ଯିବୁ। ଆଉ ଦିନ ଯେତିକି ବଢୁଛି ସେତିକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ମୋ ନଣନ୍ଦ କହିଲା କୋଉଠି ଡ୍ରପ୍ କଲେ, ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇକିନା, ନହେଲେ କିଛି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇକିନା, ନହେଲେ ବିଶାଖାପାଟଣା ହେଇକିନା ପଳେଇ ଯାଅ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ତ ଘରେ ଅଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ କି ନହେଲେ ବାଇଜାଗ ଯିବୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ହବ ନା। ବାହାରେ ଫେରେ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ଏଠୁ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିବ ତାପକେ ଘରେ ରହିବାଟା ଭଲ ଅଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ମନେ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଝାରସୁଗୁଡା ତ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଝାରସୁଗୁଡା ହେଇକିରି ପଳେଇ ଗଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲିକି ଫେରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ସେଦିନ ସୋମବାର ଦିନ, ପୋର ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଟିକେଟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ମିଳିବ କଣ କରିବୁ କେମିତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଆସିଲୁ, ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏୟାର ଷ୍ଟାରରେ ଟିକେଟ କଲୁ, ମିଳିଲା ଆମକୁ। ସେଠୁ ଫେରେ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡା ଆସିଲୁ। ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ଭାବିଲୁ କେମିତି ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କୋଲକାତା ବାଲା ଛାଡିଦବ, ତ ଅସୁବିଧା। ଫେରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଛାଡୁଛି କି ନ ଛାଡୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏମିତି ଚମତ୍କାର ତାଙ୍କର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଫେରେ ବାହାରେ ଗଲୁ, ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଗଲୁ, ସେଟା ଫେରେ ଟିକେଟ କଲୁ, ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଠି ବି ମିଳିଗଲା ତୁରନ୍ତ। ସେଠୁ ଫେରେ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ଫେରେ ଆମେ କଲିକତା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଟିକେଟ ମିଳିଲା। ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଟାଇମ୍ରେ ଏକା ଫେରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ଫେରେ କଲିକତା ଆମେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମାଗିଲେ, ଦିଲ ସେ ମାଗିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ସେ ମାଗିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବାହାରିଥିଲି ଘରୁ, ଯେ ଆମେ ଯେପରି ହେଲେ ବି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଅ କଲିକତାକୁ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଶୁଣିଲେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋର ଡାକ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ, ଆମେ ମା ଛୁଆ 3 ଯାକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ସାଲ ଭର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ବିପଦରୁ ବି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋ ବଡ ପୁଅର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବ୍ ହେଇନି, ଆଉ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ ସବୁ ସରିଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ମୋ ବଡ ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଯେପରି ଜଲ୍ଦି ଜବ୍ ମିଳିବାକୁ ପାରିବ। ଆଉ ତା ନାଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଉ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରଖିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ହଉ। ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ମିସେସ୍ କୁମୁଦିନୀ ଲିମା। ଆଣ୍ଟି ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଟି। ମିସେସ୍ କୁମୁଦିନୀ, ସରି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଟି। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ କହିବି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଗୋଟି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ମିସେସ୍ ଦୀପିକା, ତାଙ୍କ ଝିଅର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ପାଉଲ ସିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅର ଜବ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ସେମାନେ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବେ। ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅର ଜବ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ। ଏଇ 2 ଗୋଟି ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ।
आंटी शुभा जाऊनी आपनको बहुत बहुत धन्यवाद मो प्रभु को धन्यवाद दिए ए संध्या समय वोमेन्स फेलोशिप रे जोग देइथिबा प्रभु को दासी मान को समस्त को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार आसंतु प्रार्थना करबा सर्वशक्तिमान सर्वदोषी सर्वअंतर्यामी सकल सृष्टिर कारीगर प्रभु को प्रार्थना करुछि तुम्हें सर्वे सर्वाट प्रभु सर्व समरी तुम्हें आपणा लोक मानकर दुख गुहारी समस्या अभाव आवश्यकता पूरणकारी परमेश्वर प्रभु तुमको धन्यवाद दूची आज संध्या समय वोमेन्स फेलोशिप रे आमाने जोग दे प्रभु तुम निकटे प्रार्थना करुछु तुम निकटे आराधना करा जायछि प्रभु विभिन्न साक्ष्य मध्य दिया जायछि प्रभु अनेक उपकार पाइछन्ति पुणी उपकार पाइबा पई आशा करि अछन्ति प्रभु एति पई प्रार्थना करुछि विशेष करी शांति पाउल सिस्टर निमंते प्रभु तांको जीवन रे अनेक दुख बहि जायछि प्रभु तुमे तांको बंचे आनिछ प्रभु तांको कोल रे देइतिबा पुत्र पई आमे तुम निकटे अनेक थर प्रार्थना करिछु पुनर्बार सुधा प्रार्थना करिछु प्रभु ता जीवन रे तुमे जो आश्चर्य कर्म गुलिक करिछ प्रभु से निमंते तुमर गौरव निमंते से प्रकाश करिछन्ति प्रभु तुमे गौरव पाओ प्रार्थना करुछि प्रभु आगामी दिन रे तांको पुत्रंकर जो चाकरी निमंते प्रभु से चेष्टा करे आसुछन्ति परिश्रम करे आसुछन्ति अर्थ व्यय करुछन्ति प्रभु ए समस्त विषय तुमे दया रे शरण कर प्रभु तांको जीवन रो दुख भूली जिबा पई तुमे पुनर्बार पुत्रंक द्वारा सुख आनी दियो प्रभु जागतिक भाव रे समस्त आवश्यक रही थाए प्रभु तुमे विशेष करी अनुग्रहकारी परमेश्वर तुमे अनुग्रह ढाळिबा ईश्वर जो माने तुम छाम को आसीबे से मान को तुमे अपना छामरो दूर करिबा परमेश्वर नुह कारण से समस्त विषय साहाय्यकारी परमेश्वर प्रिय भौणीकर साक्ष्य आज जेपरि देइतिले सेही परि भाबरे आगामी दिन रे प्रभु तांको पुत्रंकर चाकरी होईछि बोली से जमंत जो मीटिंग रे साक्ष्य दे पारिबे तुमर गौरव निमंते प्रभु तांको तुमे आशीर्वाद कर तांको पुत्रंको मध्ये आशीर्वाद कर दीपिका झियो पई प्रार्थना करूछि तांको झियो मध्ये हठात से अस्वास्थ्य थिले मात्र से मानकर प्रार्थना तुमे सुनिलो तांको सुस्थ सबल शरीर देई प्रभु वर्तमान से साक्ष्य देबा पई साक्ष्य मोर करिछति पई धन्यवाद दोछि से झियो को आशीर्वाद करू से माने जो विश्वस्त भाबरे तुम निकटे प्रार्थना कले प्रभु जो विश्वास रखे आसुछन्ति से विश्वास को बढ़ाइबा पई आगामी दिन मान करे मध्य तुमे एपरि आश्चर्य कर्म करी से मान ठार तुमे गौरव पाओ एते बेले प्रार्थना करछु आमे जेते जण डिवाइस रे जॉइन करछु प्रत्येक को आशीर्वाद कर तुम प्रिय दासी प्रभु से परिचालना कर आछन्ति तांको मध्य आशीर्वाद कर अवशिष्ट कार्यक्रम जहाँ जहाँ रही तुम दासी मध्य उपस्थित अछन्ति प्रभु वाक्य नहीं तुम तांको व्यवहार कर आमे जेते प्रभु स्थान रे बसी तुम वाक्य सुनिबु तुमर धर्मात्मांकर शक्ति रे तुमर उपस्थिति रे स्थान रे बसी तुमर शिक्षा ग्रहण करिया पय मध्य सहाय्य कर प्रभु तुम जहाँ प्रभु आमान को दे अछ ताहा तुम पय आमे व्यवहार करबा आमानकर कर्तव्य अटे प्रभु सहाय्य कर अनुग्रह कर समस्त को देखि दया कर आज समस्त प्रोग्राम तुम हस्त समर्पण कर केवल विष्णु नाम सकल प्रार्थना उत्सर्ग कर पिता आमेन धन्यवाद आमेन बहुत बहुत धन्यवाद आंटी अनुरोध क्रमे प्रभु धन्यवाद देइछन्ति पुणी समान को निमंत मध्य प्रार्थना रे कढी नैछन्ति आपन को बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान आमाने आ गोटाए विषय नै प्रार्थना करबा आमान को गहण रे अछन्ति मिसेस शोभा रानी वर्धन सिस्टर मिसेस शोभा सिस्टर प्रेज द लॉर्ड सिस्टर केते गुडे विषय कहबी सेथि निमंते प्रार्थना रे कढाई नेबे वर्तमान डिसेंबर मास विभिन्न स्थान मानकरे प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन हबो करूछन्ति तेनु जेपरि कि श्रृंखलित भाबरे हबो शांतिर सहित आनंदर सहित पालन हबो सेथि निमंते प्रार्थना रे कढाई नेबे पुणी प्रत्येक ख्रिस्टियन फैमिली मानक निमंते मध्य आम माने प्रार्थना करबा जे समय मानकरे
परिवार मानकर विभिन्न प्रकार चिंता रही थाए आउ पिलांक निमंते घर निमंते आवश्यक विषय रही थाए तेणु करी घरर मुरबी माने बहुत चिंतारे पड़ी थांती तेणु विशेष करी आम माने प्रभु कटे प्रार्थना करबा प्रभु आवश्यकता पूर्ण करंतु दियंतु आ शांति आनंदर सहित प्रभुंकर से उत्सव को पालन करंतु सेथि निमंते ए दुई गोटी विषय ने आपण प्रार्थना करिवे पुनी शेषरे वाक्य निमंते प्रभुंकर दासींक निमंते मध्य प्रार्थना रे कढाई नेबे ए समय होची आपनकर सिस्टर प्रार्थना रे कढाई नेबे धन्यवाद सिस्टर। सर्वप्रथमे आमनकर उद्धारकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद देवा संगे संगे उपस्थित मोर प्रिय प्रभुंकर दासी मानक ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जणाए आसंत मु प्रार्थना करी समस्ते आमने प्रार्थना रे मनोयोग करबा आपण माने मध्य प्रार्थना रे तोड़ी धरन। प्रेममय स्वर्गीय पिता तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद दउछु प्रभु। पिता आमे नयोग्य दिन धुलिले मध्य प्रभु तुम्हें आमन को प्रेम कल दया कल अनुग्रह कल जीवित रखिछ प्रभु से धन्यवाद दउछु प्रभु। पिता धन्यवाद प्रभु। प्रभु एई मासर शेष दिन रे प्रभु आमे उपस्थित अछु प्रभु से धन्यवाद दउछु प्रभु। धन्यवाद प्रभु केते प्रेम दया अनुग्रह करी प्रभु तुम्हें एकमात्र प्रिय पुत्र को प्रभु आम निमंते देल प्रभु से धन्यवाद दउछु प्रभु। पिता मैंने जेते भी धन्यवाद देबू प्रभु अगणित प्रभु तुम्हें एपरी आश्चर्य पराक्रांत परमेश्वर प्रभु तुम्हें आम को प्रेम कल दया कल अनुग्रह कर योग्य मान निमंते प्रभु तुम्हें दया परमेश्वर दया कल प्रभु से धन्यवाद दउछु प्रभु। धन्यवाद प्रभु एतले प्रभु पिता तुम्हारी जन्मदिन उत्सव निमंते प्रभु अनेक स्थान मान प्रभु जहाँ भी प्रोग्राम शेड्यूल करिसंती प्रभु जहाँ भी प्रोग्राम रखा जाइए प्रभु पिता प्रत्येक प्रोग्राम ऊपर प्रभु तुम्हारी आशीर्वाद रख दया रख अनुग्रह कर प्रभु। पिता आज पर्यंत जो माने जानी नाहंती प्रभु तुम्हारी प्रिय नाम को प्रभु समस्त निकट रे प्रभु तुम्हार से प्रेमिक नाम पहुंचु प्रभु तुमको जानतु तुम्हें जे सत्य परमेश्वर प्रभु या समस्त कर्ण रे सुना जाओ समस्त मुख प्रभु स्वीकार करो प्रभु तुम्हें एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर बोली प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर प्रभु। प्रत्येक स्थान रे प्रभु शांति श्रृंखलार सहित प्रभु प्रभु तुम्हारी जन्मदिन उत्सव पालन करा जाओ बोली प्रार्थना करुछि प्रभु तुम्हें दया कर जेते भी विरोधी आत्मा जेते भी षडयंत्र प्रभु अन्य लोक माने करूछंती प्रभु पिता से षडयंत्र विरोधी को प्रभु प्रिय पुत्र जीशु को नाम रे प्रभु आमे दूर करूछु प्रभु समस्त को प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर से माने जेपरि प्रभु विनष्ट नही प्रभु तुम्हारी अनंत जीवन अधिकार हेबे प्रभु से मानकु तुम्हें तुम्हारी सत्य नाम को जानिबा निमंते प्रभु से विरोधी आत्मा को प्रभु तुम्हें स्पर्श कर प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रहकारी परमेश्वर आमन परिवार प्रभु आमन ख्रीष्टीय समाज रे जेते भी परिवार अच्छु प्रभु समस्त परिवार को प्रभु तुम्हारी पवित्र हस्ते समर्पण करुछु प्रभु। हाँ पिता ए उत्सव निमंते प्रभु अनेक विषय आवश्यकता रही थाई प्रभु तुम्हें समस्त आवश्यकता जानी प्रभु कहा भी अभाव आज पर्यंत करिन पुणी आगको मध्य करिब नै प्रभु सेति धन्यवाद दउछु प्रभु। निश्चय प्रभु समस्ते प्रभु आनंदर सहित प्रभु प्रत्येक परिवार प्रभु तुम्हारी चरण तले समर्पण हेबे प्रभु सेति धन्यवाद दउछु प्रभु। पिता मोह योग्य कौन प्रभु प्रार्थना करिबी प्रभु से निमंते प्रभु तुम्हें सृष्टि करिछ आमनकर कौन आवश्यकता तुम्हें जानिछ प्रभु सेति धन्यवाद दउछु प्रभु। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रत्येक परिवार को प्रत्येक कर्ता मान को मुरबी मान को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर दया कर अनुग्रह कर पिता तुम्हारी आकाशर द्वार को प्रभु खोली दियो प्रभु समस्त आशीर्वाद झरका दे प्रभु से माने प्रभु आशीर्वाद से झरणा को तुम्हार से मिठा को प्रभु स्पर्श करंतु एवं प्रभु आनंद सहकार प्रभु तुम्हारी उत्सव पालन करू कर प्रभु तुम्हार निकट रे साक्ष्य प्रदान करंतु बोली प्रार्थना करूछि तुम्हें दया कर पुणी प्रभु प्रत्येक को उत्तम स्वास्थ्य शरीर दियो प्रभु पिता समस्त जेपरि प्रभु सुस्थ सबल सहित प्रभु तुम्हारी गुणानुवाद करिवे तुम्हें साहाय्य कर पिता एतले प्रभु वर्तमान समय प्रभु तुम्हारी पवित्र वाक्य सुनिबा निमंते मैंने जीवु प्रभु जो भक्ति को प्रभु तुम्हें मनोनीत करिछ प्रभु निश्चय प्रभु
ଆଜି ଯାହା ବି ସେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାହାରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ଶୁଣିବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସଜାଡ଼ିବୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିରକ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ଥିର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ନେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଚାଲୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଦୟା କର ଅନୁଗ୍ରହ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଲ ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମୁଁ ମାଗିଛି ପୁଣି ଯାହା ଭୁଲି ଯାଇଛି ତାହା ତୁମେ ଯାଚି ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା ଆମେନ୍। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। समस्त विषय गोटी गोटी करी प्रभु को निकटवर्ती करैछंती। आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु। वर्तमान वाक्य शुणिबार समय आम मनुष्य प्रत्येक समय डर भय बीतई थाउ विभिन्न चिंता विभिन्न परिस्थिति मध्य देई जाई थाउ किंतु जेतेबेले प्रभु को आम बुद्ध दृष्टि करू प्रभुकर वाक्य को ध्यान करू प्रभु हमको साहाय्य करती कारण परमेश्वर वाक्य आनंद शांति भरोसा प्रदान करे। तेबे आसु आम माने प्रत्येक वाक्य प्रति ध्यान दो मनोयोग हो। आज वाक्य परिवेशन करेंगे प्रभुकर प्रिय दासी प्राय माने प्रत्येक जानू प्रभुकर प्रिय दासी को गुड़ाए ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम रे प्रभुकर सेवा कार्य करी आसु अछंती। आमानकर ए ओमेन फेलोशिप रे मध्ये गुड़ाए थर वाक्य दे आमानकु उत्साहित करिसंती। आ पुनर्बार प्रभु तांकरी प्रिय दासी को आज मनोनीत करिसंती तांकरी से पवित्र वाक्य को आमानक गहन रखिबा निमंते तेबे वाक्य परिवेषण करिबा निमंते मु आह्वान करे प्रभुकर प्रिय दासी मिसेस जुलियन नंद फ्रॉम कटक आगो को आसीबे माम आउ आमानकु वाक्य रे कढाइ नेबे। ए समय होची आपनकर। बहुत धन्यवाद बिंदु भौणी। प्रभुଙ୍କ नाम गौरव हो। अनेक दिन व्यवधान रे पुनर्बार आपण मानक गण को आसी प्रभुଙ୍କର वाक्यर अंशी हेबा पाई प्रभु मते सुजोग देइचंती सेते पाई मु प्रभुଙ୍କୁ धन्यवाद दउची। पुणी टुनुली मा भौणी से मो सहित कांटेक्ट କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମତେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯେତେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଯେତେ ସାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ 11ଟି ମାସ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରି ସାରିଛୁ। 12ତମ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଅନିଶ୍ଚୟତା ମଧ୍ୟରେ ନାଇଁ କି କଣ ହବ କେମିତି ଯିବ 25 ମସିହା କେମିତି ରହିବ ଆମର ପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚୟ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପନା କରିକି ଆମେ ଚାଲୁଥିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା 26 ମସିହା କେମିତି ଯିବ ନାଇଁ କି ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଣ ଘଟଣା କାହା ପାଇଁ କୋଉ କାହା ଜୀବନରେ କଣ ଆସିବ ଆମେ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ବିଷୟ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଥୀ କରିବା ତେବେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ରୋଗ ଆସିବ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ନାମ କଣଟି ଇମାନୁଏଲ ଅଟେ। ଆମର 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ପଦ ପଢୁଥିଲେ ଯିଶାୟା ତାର 7 ପର୍ବର 14 ପଦ ସେଇ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିବା ସମୟରେ 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ସେ ମାନେ ଏଇ ପଦଟି କହିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଏତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାର ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବ ରଖିବ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ଇମାନୁଏଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମତେ କଥା କୁହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଇଛ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ ବାପା।
आमମାନଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଦୂର କରିନାହ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ତୁମେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛ ବାପା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। 25 ମସିହାର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମେ ସଙ୍ଗରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରି ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ହୁଏତ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରିଛୁ, ରୋଗ ଆସିଛି, ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହ। ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢାଇ ଆଣିଛ। ଆଗନ୍ତୁକ ଦିନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସଙ୍ଗରେ ହବ। ଅନେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗତ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛ, ଯେପରି ଆମେ ତୁମର ଗୌରବର କାରଣ ହବୁ। ପିତା ତୁମେ ମହିମା ପା। ଆଜି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ତହି ଉପରେ ତୁମର ଆଶୀଷ ରଖ। ନେଟୱାର୍କ ତୁମେ ଯତ୍ନ ନିଅ, ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଯେତେ ଜଣ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ମନ ଦିଅ, ଯେପରି ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସବୁ ତୁମରି ହଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ। ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିବା ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସହିତର ପରମେଶ୍ୱର। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେଟ ରିଲେସନ। ଯେତେବେଳେ ସହିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେସି ଆସେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ସହିତରେ ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଅତି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପରେ ଏତେ ଶକ୍ତିବକ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା। ଆଦ୍ୟରୁ ସେଇ ବିଷୟ ରହି ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ମନର ଲାଳସା, ମୁଁ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛି, ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମାର ପେଟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ କାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିଲା। ମାର ନଥିଲା, ବାପାର ନଥିଲା, ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କର ନଥିଲା, କାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀରରେ ଆସିବୁ, ବାହାରକୁ ଆସିବୁ, ସେଇଟା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଜଗତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଯେତିକି ବର୍ଷ, ସେତିକି ବର୍ଷର ଗୁଣନ 365 ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସେ ଯତ୍ନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଯେପରି ଆମେ କରିବୁ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଆଉ ତ ସେ ବହି କରି ନଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଇମାନୁଏଲ ଅଟନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯିଶା ଭାବାଦୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବିଷୟ ସେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହବ, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ସ୍ପେସିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ କି ଝିଅ ସେ କଥା ନୁହଁ, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ଆଉ ସେ ଇମାନୁଏଲ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର
से आम भितरे बास करिवे, आम सांगरे बास करिवे, से छाड़िकी जिबे नहीं। सबु समय रे परमेश्वर उपस्थिति आम मध्य से रही, जदि भी से फिजिकली आम भितरे नांती, किंतु यीशु कौन कहले, मु तुमको एकाकी अनाथ करी छाड़ी जाऊ नहीं, मु गले कौन करबी, पवित्र आत्मा को पठेबी, जे तुमको सहित रही सदा काल रहिबे। किछि स्पेसिफिक पीरियड पाई नुहे नाई, एते वर्ष रहिबे तापर से चली जिबे, सेमती किछि कहा जानी, से जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा से आत्मा रूपे ईश्वर कण अटंती, आत्मा अटंती। से मनुष्य रूप रे आसीथिले, किंतु तांकर कार्य शेष कला परे तांकर ऐश्वर्य शक्ति कहा द्वारा प्रकाशित होची, पवित्र आत्मा द्वारा। तेणु प्रभु आमको छाड़ी नांती, केबे भी छाड़ी नांती। आमे जगत रु आसीबा पूर्वरु से आम सांगरे अछंती, एवं शेष पर्यंत, नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी पर्यंत। आज से देखिबा आमे प्रभु यीशु प्रतिज्ञा रे विश्वस्त परमेश्वर, से प्रतिज्ञा करिसेंती, मु तम संगरे रहिबी। आ एई पदटी को जेतेबेले प्रभु यीशु जन्म होचंदी 700 वर्ष पार हो जाए, आपर समय आसी जेतेबेले प्रभु यीशु एई धरा पृष्ठ को मनुष्य रूप रे से आसीबे, कारण ईश्वरंकर इच्छा साधन करिबा तांकर प्रायोरिटी रही। आ मनुष्य रूप रे न आसिले से मनुष्य मानक मध्य रे बलिकृत हेई पारिबे नाही। बलिदान पाई गोटे शरीर आवश्यकता रही। अनेक दिन से मेष बलि, गोरु बलि से सब यही सारी, मात्र प्रभु कहते से सब रे हमर संतुष्टि नहीं, ताहा प्रायश्चित करि पारु नाही, सेति पाई वर्ष को वर्ष बलिदान आवश्यक रहउछि। किंतु प्रभु गोटे शरीर से प्रस्तुत कले, जो शरीर की एका थरकरे समस्त मानव जाति पाई से बलिकृत हब, ताहांकर रक्त समस्त पाप से क्षमा करिबा पाई समर्थ हब। ए प्रकार एक बलिदान परमेश्वर चाहूथिले, एवं सेति पाई प्रभु यीशु को मनुष्य रूप रे जगत को आसीबा को पड़िला। आ जेतेबेले से समय आसुची, से समय रे गोटे असुविधार विषय बा गोटे विपरीत परिस्थिति सृष्टि होची। कौन से परिस्थिति थिला? भविष्य वक्तांकर वाक्य रही कौन, कुमारी गोटे देख जने कुमारी गर्भवती हब। कुमारी माने जो झियो बा स्त्री लोक से पुरुषर संगति आसी नाही, पुरुष सहित तार एकाठी बास हेई नाही, ए प्रकार एक कन्या कुमारी अवस्था रे माने विवाह करिबा पूर्वरु कौन सी इलीगल कथा नुह, किंतु परमेश्वर इच्छा अनुसार गोटे कुमारी से गर्भवती हब, जहां गर्भरु किए आसीबे, से उद्धार करता परित्राण करता आसीबे। यह अछि ईश्वरंकर योजना। आ जितेबेले से समय आसुची, माथ्यू 1 पर्व रे आमे पहुंचुचु, से समय रे आउ हठात करी कौन होची, लोक मान भितर जनरब होची। कौन विषय ना, मरियम नाजरीत रे जो मरियम, जहांकर की छवि अति उत्तम, अर्थात समस्ते ताको अति धार्मिका झियो बोली जानिचंती, कौनसी प्रकार अधर्म केबे कई ताकू देखि नांती, एपरिकी स्वर्ग ताकू मनोनीत करुची परित्राण करता उद्धार करतांकर आसीबा निमंत्रित हे गर्भ को बाछिची। ए प्रकार एक अति पवित्र नारी हठात कौन होची सुना जाउची, से कुमारी अवस्था रे थिबा समय रे गर्भवती अछि। किंतु प्रिय माने वाक्य सेठी कौन कहूची, सेठी कोनोसी खराब कथा लेखा जाउनी कि कोनोसी अपप्रचार कथा लेखा जाउनी, सेठी स्पष्ट भाव रे लेखा जाउची 18 पदरे, 1 पर्वर 18 पदरे, यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म एही प्रकार हेला, ताहांकर माता मरियमकर जोसेफक सहित विवाह निर्बंध हेला परे, सेमानंक सहवास पूर्वे, अर्थात मरियम कुमारी अवस्था रे अचंती, किंतु
ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡିଲା। ଏଠି କୌଣସି ଅପପ୍ରଚାର ନୁହଁ। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ କରିବେ, କିଏ ଜାଣି କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛି, କଣ କରିଛି, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କନସିଭ୍ କରିଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି କଣ ବୋଲି ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଇମେଜ ବିଲକୁଲ ବି ଖରାପ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ମରିୟମ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ହେଇକି ନାଜରିତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଭେନ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ ବୋଲି ଦୂତ ଆସିକି କହିଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟା। ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ନାରୀ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ, ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ବା ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇଛି ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଛି, ସେଇ ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। କାରଣ କଣ ନା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର କଲଚର ଅନୁସାରେ ନିର୍ବନ୍ଧରୁ ବିବାହର ଗ୍ୟାପ ମିନିମମ୍ 9 months, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 9 ମାସର ଗ୍ୟାପ ପରେ ଯାଇକି ବିବାହ ହବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ମ୍ୟାରେଜ। ନିର୍ବନ୍ଧ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହବ ତେବେ ସାଇନ କରିକି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ପରି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନିର୍ବନ୍ଧ କର, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ମ୍ୟାରେଜ, ମୋର ଦେନ ମ୍ୟାରେଜ କୁହାଯାଇପାରେ। ବନ୍ସ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ପୁରୁଷ ସହିତ ବନ୍ଧା ଗଲେ। ହଁ, ସେମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ପୁରୁଷକୁ ହିଁ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିବ। ଏବଂ ସେ ପୁରୁଷର ଇଚ୍ଛା ଯାହା କିଛି ତାର ଅନୁସାରେ ଏଇ 9 ମାସ ଭିତରେ ଏଇ କନ୍ୟା କଣ କରିବ, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଯେପରି ସେଇ ବରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଇ 9 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ କଣ ପ୍ରୁଫ କରିବ ନା ସେଇ ଝିଅଟି ଯାହା ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଛି ପୁରୁଷର, ସେ ଭର୍ଜିନ ମାନେ ସତୀ କନ୍ୟା ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ତାର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ଏଇ 9 ମାସ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମରିୟମ ପ୍ରମାଣିତ ହବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଜଣେ ଭର୍ଜିନ ଅଟନ୍ତି ବା ସତୀ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି, ତାରି ମଧ୍ୟରେ କଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆଉ ସେ ଗର୍ଭବତୀ କାହା ଦ୍ଵାରା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି ବାହାରେ ସବୁଆଡେ କଥା ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭ ହେଇଅଛି, ସେତେବେଳେ ଦୋଷ କାହା ଉପରେ ଆସିବ? ଅବଭିୟସଲି ଯୋସେଫ ଉପରେ ଆସିବ। ହଁ, ନାଜରିତ ଲୋକମାନେ ସିନା ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଗୋପନରେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଲି, ତାଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ମ୍ୟାରେଜ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଡିଭୋର୍ସ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ସାଇନ କରିକି ଛାଡପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ପବ୍ଲିକଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ନାଇଁ, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ୟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଇଲିଗାଲ, ତାର ଗର୍ଭ ଇଲିଗାଲ। ତାମାନେ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ? ପଥର ଫୋପାଡିକି ମାରିବେ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଲ। ସେଇଟା ହିଁ ମୋସାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା। ଯଦି କିଏ ଧରା ପଡୁଛି ବ୍ୟଭିଚାରରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ମନା କରୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ନୁହଁ ବୋଲି ପବ୍ଲିକଲି, ତାମାନେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ସେ
ये सब करबा ପାଇଁ इच्छा कलेनी तांको पब्लिकली डिवोर्स दबा ପାଇଁ से इच्छा करूनाहांती से गोपन रे ता ठारू दूरेई जिबा ପାଇଁ चाहछन आ सेई समय सेई सर्कमस्टेंसेस जेतला विपरीत परिस्थिति देखा देछि विशेष रे जोसेफ को जीवन रे ताको ग्रहण करिवे दीटा ऑप्शन ताको ग्रहण करिवे किंबा परित्याग करिवे तो एई समय रे कोन होछि ना दूत ताको गाइड करूचंती स्वप्न लेखा जाउछि स्वप्न रे जणे दूत आसिकी जोसेफ को सहित कथावार्ता करूचंती आ तांको को स्पष्ट रूपे कहउचंती जे तुमे जहा मनस्थ करिच सेथरु तुमे आगु को जाओ नाही तो से तुमर भार्या को तुमे ग्रहण कर कारण से कौन करछि पवित्र आत्मा को कटुक गर्भवती हेछि जो कथा नाजरीत रे मरियम को पाई प्रकाशित होइतला दूत बर्तन पर्सनली सेही विषय कन्विंस करूचंती जोसेफ को तुमे कौनसी प्रकार चिंतित हो नाही ना तुमर को लोक माने किछि दोषारोप करिवे ना मरियम को दोषारोप करिवे कारण ए गर्भ पवित्र आत्मा द्वारा हेछि एवं से मने पकई दउचंती जिसाय बाबादींकर से कोटेशन तांको दउचंती जे जेमति जिसाय भाबादी कहिथिले 23 पदरे लेखा जाउछि भाववादी द्वारा प्रभु को उक्त ए वाक्य जेपरि सफल हुए एथि निमंते ए समस्त घटिला देख जणे कन्या गर्भवती जो कथा जिसा भाबादी कहिथिले स्वप्न रे आउ जणे दूत जोसेफ को सेई वाक्य को कोट करी कन्विंस करूचंती जे एई गर्भ मनुष्य द्वारा नुहे कौनसी मनुष्य द्वारा नुहे किंतु यह पवित्र आत्मा द्वारा एवं परमेश्वर बाछिचंती मरियम को कौन पाई कुमारी कन्या से कौन करी गर्भवती हब केते सुंदर चित्र देखंतु परमेश्वर आउ सेठी लेखा जाउछि आउ लोके ताहांक नाम इमानुएल देबे लोके ताहांक नाम इमानुएल देबे समस्त देई पारिबे नै प्रिय माने समस्त देई पारिबे नै जे प्रभु को तांकर संगरे रखिबा पाई से रेडी हबो मनस्थ करिवो से केवल मोर प्रभु मो संगरे अछंती बोली कहि पारे हालेलुया प्रभु का नाम गौरव भिन्न भिन्न परिस्थिति भीतर देख जाए तो अनेक समय रे आमे अस्त व्यस्त हो जाओ साहाଯ୍ୟ ପାଇଁ याकु ताकु कहि था तेते बेले आमे कोन प्रकाश करूछु हमर प्रभु आम संगरे नाहांती मो संगरे मोर अमक से धनी व्यक्ति अछंती अमक नेता अछंती अमक व्यक्ति अछंती जे मते साहाଯ୍ୟ करिवे आमे मनुष्य ऊपर जेतल निर्भर करूछु आमे परोक्षरे कोन प्रकाश करूछु मोर प्रभु मो संगरे नाहांती किंतु जो माने प्रभु को ऊपर निर्भर करंती जे कोनोसी परिस्थिति आसुना काई कि से माने कहबे मोर प्रभु मो संगरे अछंतु जेते बड़ विषय हेता जेते असाध्य विषय हेता मोर प्रभु मो जीवन रे ता साध्य करिबा पई समर्थ अटंती लोके तांको नाम इमानुएल देबे सबु विश्वासी देई पारिबेनी सबु क्रिश्चियन देई पारिबेनी किंतु जो माने अति निकट रे तांको पाइचंती तांको सहित वास करिबा पाई राजी हेचंती से माने केवल पाइ प्रभु का नाम गौरव प्रभुंकर सबु बेले इच्छा करना मनुष्य सहित वास करिबा पाई मनुष्यर सहभागिता भितरे आमे एदन उद्यान रे भी देखु प्रभु संध्या समय रे पळे आछंती दिवावसान समय रे परमेश्वर कोन करथिले ना आसुथिले आदम को सहित कथा बार्ता करथिले परवर्ती समय रे जेतबेले इस्राएल लोक माने यात्रा करूचंती यात्रा पुस्तक रे आमे देखिबा को पारु आ यात्रा 25 पर्व 8 पद रे लिखा जाउची जे सेमाने आंभ निमंते गोटे पवित्र स्थान निर्माण करंतु तहिरे आंबे सेमानंक मध्यरे वास करिबा प्रभु मूसांक द्वारा कहउचंती कोन पाई नियम सिंधुक तयारी करिबा पाई केते दैर्घ्य हबो केते प्रस्थ हबो केते उच्चता हबो को काठरे तयारी हबो की प्रकार सुवर्ण तादरे मडा जीव तार डिजाइन करती हबो कड़ा कोठी रहइबो सांगी कोठी रहइबो किरुव माने कोठी रहइबे सब
स्ट्रक्चर किए दौचे परमेश्वर दौचंती उद्देश्य कौन अटे मनुष्य मानक मध्यरे वास करिबा स्पष्ट रूपे सेठी आउ वाक्य प्रकाश करुची यात्रा पुस्तक 25 पर्वर 8 पदरे जे से माने आंभ निमंते परमेश्वर कहउचंती मूसा को जे लोक माने कोन करंतु आंभ निमंते गोटे पवित्र स्थान निर्माण करंतु तहिरे आंभे सेमानंक मध्यरे वास करिबा प्रभु सब बेले तांकर लालसा लॉन्गिंग कौन पाई ना मनुष्य मान सहित वास करबा पिता माता माने जिते बेले वृद्ध हो जाती बा बयस टिके बढ़े से माने सब बेले चाहती हमर पिला माने हम सांगरे थांतु बो झियो झियो ये पर भी झियो मान को भी अनेक जना सांगरे रखी थांती मनुष्य सब बेले चाहे तार प्रियजन माने सांगरे रुहंतु सेति प्रभु चाहती तांकर हस्त निर्मित लोक माने तांको सांगरे रुहंतु सेतिपाई इस्राएल लोक माने पथ मध्यरे आसुचंती सेतबेले परमेश्वर कहले जे तुम्हें कौन कर गोटे नियम सिंधुक तैयारी कर आमे समस्ते जानिचु महापवित्र स्थान रे से नियम सिंधुक से जो आवास तंबू तैयारी होतिला आ तार महापवित्र स्थान रे एई नियम सिंधुक रखा जाउतिला आ तार मध्यरे ईश्वरक दत्त से 10 आज्ञा थिला ईश्वरक वाक्य थिला वाक्य ही ईश्वर अटंती तांकर प्रेजेंस आसुतिला सेई महापवित्र स्थान उपरे सकाइना ग्लोरी बा ईश्वर को प्रताप जाको कहा जाए आ जे पर्यंत से प्रताप से आवास तंबू उपरे रहुतिला से पर्यंत इस्राएल को माने छाउनी करिके रहउतिले आ जेतेबेले उठुतिला ऊपर को सेतेबेले से माने गमन करुतिले ईश्वर मनुष्य मानक सहित वास करिबा पई सबु बेले से इच्छा करन्ते जेतेबेले पलिस्टिय माने दाऊदंक समय आ पलिस्टिय माने कौन करचंती ना युद्ध करिकी नियम सिंधुक को नहीं जाइचंती आ अनेक दिन पर्यंत जेतेबेले पलिस्टिय मानकर शिविर रे से नियम सिंधुक रहिला आ नियम सिंधुक रहिबारु पलिस्टिय मानकर देवता माने मध्य सब पड़ी गले काहेकि ना ईश्वरकर प्रताप सम्मुखरे अन्य देवता माने मध्य ठियाई पारिले नाही आ समय आसला जेतेबेले दाऊद इच्छा कले जे कौन करिबा पाई ना नियम सिंधुक जेरूसालेम को आनिबा पाई आमे से विषय टिके देखिबा जे नियम सिंधुक बा ईश्वरंकर उपस्थिति जोटी ईश्वर वास करंती सेठी कोन थाए आशीर्वाद थाए आज आमर टॉपिक आमे चलीची जे प्रभु आम सहित वास करंती आ खाली प्रभुंकर इच्छा तामे आमर मध्य इच्छा रहिबा दरकार जे मु प्रभुंक सहित वास करिबी तो इस स्थान रे आमे देखुछु जेतेबेले दाऊद नै कि आसुचंती नियम सिंधुक को जेरूसालेम को नै कि आसीबे राजा ही सारी चंती आ सेही समय रे इस्राएल सॉरी पलिस्टिय मानकर ठारू अणा जाउची आउ दाऊद 30,000 बछा बछा लोकों को संग्रह करिसेंती आउ से नियम सिंधुक बाली जिहुदा ठारू आनिबाको से गले आ गोटे नुआ सगड़ ऊपर ताकू रखिकी अभिनादबर घरु ताकू नेकी आसुचंदी आ अभिनादबर पुत्र उष और अहियो से नुआ सगड़ चले के आसुचंदी उष पछरे अछि अहियो आगरे अछि आ से सगड़ ऊपर चले के आनुचंती ता सगड़ ऊपर नियम सिंधुक अछि आ कोन होची गोटे गणारणी स्थान रे आ जेतेबेले सगड़ गडुची सेतेबेले को काळे सेटा टिल्ट होची जेतेबेले को से उष ताकू धरिबा पई चेष्टा कला किंतु परमेश्वर ताकू आघात कले आउ सेही समय रे दाऊद डरी गले जे कि प्रकार से नेबे महाप्रतापशाली परमेश्वरंकर उपस्थिति जो नियम सिंधुक रे रहूची आउ उषर मृत्यु कौन करछि ना दाऊदंक मध्य भय जात करुछि आउ दाऊद जेरूसालेम को न आनिकी ओबेद इदोम र गृह रे ताकू रखी दउचंती आउ ओबेद इदोम गृह रे 3 मास पर्यंत
परमेश्वर से नियम सिंधुक रहिला अर्थात ईश्वर उपस्थिति कोठी रहिला ओबेद इदोम रे आ कौन है आशीर्वाद आनीदेला पढ़िबा टिके 6 पर्वर द्वितीय सामुएल 6 पर्वर मु 11 पद पढ़ुछि 11 पद देखिबा तो इने सदाप्रभुଙ୍କ नियम सिंधुक गीत्य ओबेद इदोम र गृह रे 3 मास रहिला पुनी सदाप्रभु ओबेद इदोम को और ताहार समस्त परिवार को आशीर्वाद कले हालेलुया प्रभुଙ୍କ उपस्थिति जोठी थाए कोन थाए आशीर्वाद थाए प्रिय माने आज जितेबले आमे इमानुएल परमेश्वर को आपणार परमेश्वर करबा हम सहित रे रहिबा पाए वास करबा पाए आमे जितेबले अनुमति देबा सेतेबले कोन आसीबो आशीर्वाद आसीबो ओबेद इदोम पाई बीती चॉइस थिला आइदर से राजी हबो कि राजी हबो नै नहीं नहीं से मध्य जानिछि उसको केमती आक्रमण हेइछि केमती परमेश्वर उसको आघात करिसंते से मध्य भय पाई कि हुए तो कहि थांते नहीं नहीं दाऊद को कहि थांता राजा आपण नहीं जानतु जोठी रखिबार रखंतु मो गृह रे नहीं मोर गृह रे लोक माने मरि छिबे नहीं ओबेद इदोम कोन कला अलाउ कला परमेश्वर को सिंधुक को रखिबा पाई आज जेतेबेले से रखुची ता घरे 3 मास काल परमेश्वर सिंधुक रहिला अर्थात ईश्वर उपस्थिति तार गृह रहिला आ कौन है खाली जन को नुह परिवार समस्त को परमेश्वर आशीर्वाद करुचंती प्रभु का नाम को प्रभु आमान को करंतु एही वर्ष आमे कोन करू प्रभु को निज गृह रे रहिबा पाई आमे अलाउ करू आ सेति पाई कोन करबा पड़िबो पवित्रता रक्षा करिबा पाई पड़िबो प्रथम करंती 3 पर्वरे आ लेखुचंती पाउल जे तुमानंकर शरीर होची ईश्वरंक मंदिर आ ईश्वरंक आत्मा ता मध्य रे वास करंती प्रिय माने जेतेबे ईश्वरंकर आत्मांकर उपस्थिति रहइबा ताहा कोन रहइबा दरकार पवित्र रहइबा दरकार कारण ईश्वर पवित्र रहंती पवित्र अटंती तेणु तांकर वासस्थान मध्य पवित्र हवा दरकार खाली आमे कहिले हबो नै जे प्रभु तुमे मो सांगरे था तुमे मोर सहित रे था तुमे मोर इमानुएल परमेश्वर खाली मुखरे कहिले हबो नै हमर चाली चलन हमर कथा बार्ता अमानकर प्रतिटी विषय पृथकीकृत हवा दरकार अमानकर व्यवहार उचित मते हवा दरकार जहा फल रे परमेश्वरंकर आत्मा आम मध्य रे पास करिवे से पवित्रता बिहुने आमे संतोष करि पारिबा नै प्रभु को आ पवित्र आत्मा मध्य वास करि पारिबे नाही ओबेद इदोम से दिन सब विषय को से बाहर करि देइथबो असुचि विषय को कारण नियम सिंधुक परमेश्वर को उपस्थिति आसिला आ जा फल रे तार गृह आशीष युक्त हला आज जदि आमे चाहूछु हम गृह आशीष युक्त हो हमको कोन करबा को पड़िबो समस्त असुचि विषय को बाहर करबा पड़े आम मुख असुचि कथा कहूची आम हृदय असुचि विषय सब चिंता करुची आमर आखि असुचि विषय देखुची अनेक स्थान को आमे जाउछु जोठी जिबा कथा नहीं अनेक कथाबार्ता आमे करुछु जा करबा कथा नुहे ए असुचिता प्रभु को आम गृह रे रखी पारिबो नाही आ जदि प्रभु आम गृह रे रहिले नाही तेबे आशीर्वाद मध्य नाही ओबेद इदोम को पुनी तार परिवार को परमेश्वर आशीर्वाद कले कारण परमेश्वरंकर वास स्थान से नियम सिंधुक जो आभास रे तांकर उपस्थिति आसुतला सेई नियम सिंधुक ओबेद इदोम रे गृह रे रहिला प्रभु का नाम गौरव आउ 5 मिनिट मु शेष करिबी आउ नूतन नियम रे देखिबा जे जोसेफ को कुआ गला सेई भविष्य वक्तांकर कथा जे जड़े पुत्र प्रसव हबो आउ तुमे ताको लोके तांको इमानुएल नाम देबे मरियम तांकर मां सानटी दिनरु ए विषय को से जानी चंती जे जो पुत्र प्रसव होची से साधारण पुत्र नुहे भविष्य वक्ता द्वारा दत्त
भविष्यवाणी तांकठारे सफल होची एक अलौकिक विषय एक अलौकिक ईश्वरंकर पुत्र तांको गर्भ देकी जगत को आसीची आ से सान दिन रु निश्चित भाव रे समस्त अलौकिक विषय सब जीशुंकर ठारे से देखि आसीचंती एका संगे बास करूचंती ना एका संगे वाक्य कहे आउ जीशु ज्ञान रे शरीर रे आउ बुद्धि पाइले आउ जेतले मंदिर रु से हजी जाइथिले आसला परे से पिता मातांकर बसीभूत हेकी रहिले अर्थात तांका संगे रहिले आ मरियम जेतले जीशु को संगे धरिकी बढ़ीचंती जीशु तांकर संगे बढ़ीचंती माँ जानिची मोर पुअर पोटेंशियल कौन तार शक्ति केते अछि माँ जानिची आज जेतले काना नगर से विवाह भोजरे द्राक्षारस सरी जाउची माँ जानिची मो पुओ जदि थिबो कौन हबो सबु समाधान हे जिवो किछि विषय रे भाबिबार ना द्राक्षारस सरी गलानी हुएत लोक मान को कथाबार्ता मरियम सुनिथिबे आउ से दौड़ी आसुचंती पुओ पाखको काहेकि ना कॉन्फिडेंट जे मो पुओ आज आश्चर्य कर्म करि पारबाको से समर्थ काहेकि ना एका संगे पास करिचंती जेतेबेले आमे प्रभुଙ୍କ सहित एकाठी बास करिबा कोन देखिबा मिराकल देखिबा गोटे देखिलो आमे आशीष आसीबो आशीर्वाद आसीबो द्वितीय विषय देखुछु जेतेबेले एकाठी बास करिबा सेतेबेले कोन आसीबो मिराकल आसीबो बी कॉन्फिडेंट आमे मरियम से न कॉन्फिडेंट थिले आ आसीकी जीसु को से अप्रोच करूचंती से मानकर दाख्यारस सरी गलानी आ जेतेबेले जीसु को उत्तर पाइछन्ति जीसु कहछन नाही मोर समय हेइनी मोर समय हेले मु करिबी आउ मरियम किंतु दुख मनाई कि जाई नांती कोन सेठी असम्मानर विषय नाही ट्रांसलेशन रे आमे भाबु जे जीसु तांको कठोर करी उत्तर देले से कथा नुह मरियम जानिचंती जीसु समर्थ सेति पाई से दासमान को कोन कहचंती से जे प्रकार कहंती तुमे कोन कर सेई प्रकार करो 5 पद लेखा होची 2 पर्व जोहन से तुमको जहा किछि कहंती ताहा कर कॉन्फिडेंट काहे कॉन्फिडेंट ना जीसुंक संगरे रही की से आसीचंती जीसुंकर कैपेबिलिटी तांकर पोटेंशियल को से जानिचंती जीसु कोन करि पारिबे प्रिय माने जेतेबेले आमे प्रभु जीसुंक सहित रे आमाने गमनागमन करिबा तांकर सानिध्य मध्य रे रहिबा सेतेबेले कोनोसी विषय रे आमे डरिबा नै भय करिबा नै कारण आमे जानिचु मु करि पारिबे नै सत किंतु मोर परमेश्वर मो पाई करिबा पाई सामर्थ्य अटन 2026 मसीहा आसुची आम सामने अनेक विषय आसीबो एबेठारु अनेक लोक प्रेडिक्शन कलेनी भूमिकंप कसम बहुत किछि विषय घटना बळी आसीबो आसुची गत 2 दिन तले जापान रे भयंकर भूमिकंप हेछि ता पूर्वरु आमे सामुद्रिक झड़ सब देखिछु इंडोनेशिया रे आग्नेयगिरी रो विषय सब देखिछु इथियोपिया रे अलास्का रे पृथ्वी विभिन्न स्थान प्रत्येक दिन किसी ना किसी घटना घटुची हमर हिमालय बेल्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट पाई वर्तमान वार्निंग रही मेजर भूमिकंप पाई कौन हम केतबेले हम कौन हम आमे जानिना किंतु आमे को विषय निश्चित मोर परमेश्वर मो सहित रे अछंती मु कोनोसी विषय को भय करिबे नै हालेलुया 26 मसीहार प्रत्येक दिन जत्न नबा पाई परमेश्वर आम सांगरे रहिबा पाई से इच्छा करंती हमकु कोन करबा पड़िबो तांको आम सहित बास करबा पाई अलाउ करबा को पड़िबो ता पाई हमकु सूची पवित्र जीवन काटिबा पड़िबो जो सब विषय परमेश्वर को पसंद नै से विषय को छाड़ीबा को पड़िबो एक नूतन जीवन एक नूतन एनवायरनमेंट आउ अम्मान को क्रिएट करबा पड़िबो जो थरे परमेश्वर को आत्मा वास करि पारिबे आम संगरे प्रभु करंतु प्रत्येकों को से प्रकार मन दियंतु प्रभु को ऊपर आमे कॉन्फिडेंट हो मोर परमेश्वर मो संगरे अछंती मोर कोनोसी अभाव बनै जे प्रकार दाऊद कहले सदा प्रभु मोर प्रतिपालक से इंटिमेसी दे कहउछन सदा प्रभु मोर प्रतिपालक मो सांगरे अछंती पालक सब बेले तार मेसो सांगरे थिबो
ଆଉ ମୋର ଅଭାବ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ନିଜର କରିଦଉ। ଇମାନୁଏଲ, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଇମାନୁଏଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସହିତର ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣା ଯାଉ ଯୋଉମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି, ବିଚ୍ଛେଦ ଆସୁ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆସୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ରହିବା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ବିଷୟ ଉଚିତ ସମୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଯାଇଛି, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତା ବଡଦିନ, ପୁଣି ନୂଆ ବର୍ଷ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ। ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କାଟୁ, ଯେପରି ସେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନେଲେ।